بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مسلم لڑکیوں کے وکیل نے کہا حجاب پر پابندی قرآن پر پابندی کے برابر ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں سنوائی جاری۔ ایڈوکیٹ جنرل نے مسلم لڑکیوں کی درخواستوں پر جواب دینے کے لیے وقت مانگا۔ حجاب سے روکنے پر کئی لڑکیوں نے کیا کلاسز کا بائیکاٹ۔ امریکہ نے فوجیں ہٹانے کے رشین دعوے کو جھوٹ قرار دیا۔ برطانیہ نے کہا نیٹو خطرے سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ تناؤ کے درمیان یوکرین میں اتحاد کا دن منایا گیا۔ صدر نے کہا ملک کی حفاظت کے لیے نیٹو میں شامل ہونا ضروری ہے۔ انڈیا نے یوکرین کے ساتھ فلائٹس پر پابندیاں ہٹائیں۔ امریکہ نے کہا امید ہے حملے کی صورت میں دہلی سے مدد ملے گی۔ اسرائیل نے دمشق کے قریب کیے تازہ حملے۔ سیرین ایئر ڈیفنس نے کہا ناکام بنایا گیا۔ دشمن ایران کو پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکنا چاہتا ہے، خامنائی کا خطاب۔ حزب اللہ خود راکٹس اور ڈرونز بنا رہی ہے، میزائل سے لیس کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہی ہے، حسن نصر اللہ کا خطاب۔ اسرائیل کو وارننگ۔ آسٹریلیا حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے گا، خلاف ورزی پر 25 سال کی جیل ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب مسئلے پر سنوائی جاری رہی۔ حجاب پر پابندی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی لڑکیوں نے کہا کہ حجاب پر پابندی قرآن پر پابندی کے برابر ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کرناٹک ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر سنوائی جاری ہے۔ درخواست گزار کے ایک وکیل ونود کلکرنی نے کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ سے درخواست کی کہ کم سے کم جمعے کو لڑکیوں کو اسکولوں میں حجاب پہننے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عبوری حکم سے ایک عوامی جنون پیدا ہو رہا ہے جس سے لڑکیوں کی دماغی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر سنوائی جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ جمعے کو تیسرے پہر 2:30 بجے سنوائی پھر سے شروع ہوگی۔ ریاست کے ایڈوکیٹ جنرل پربھولن نواڈے نے درخواستوں پر جواب داخل کرنے کے لیے وقت طلب کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں ریاستی حکومت کے بعض آرڈرز کا انتظار ہے، جس پر ہائی کورٹ کی بینچ نے کہا کہ ریاست اپنے حکم میں بعد میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ عدالت نے ایک سماجی کارکن کی طرف سے داخل کی گئی درخواست رد کر دی۔ بینچ نے کہا کہ ہم اس پیٹیشن کو رد کرتے ہیں اور جرمانہ لگاتے ہیں۔ آپ ہمارے اعصاب کا امتحان لے رہے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں 4 شنبے کو مسلم لڑکیوں کے ایک وکیل نے کہا تھا کہ چوڑیوں، پگڑی اور کراس کا استعمال ہندوستانی سماج میں عام ہے۔ حکومت صرف اور صرف حجاب کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ 5 لڑکیوں کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ اے ایم ڈار نے کہا کہ حجاب پر پابندی کے حکم سے ان کے موکل متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ حکم غیر دستوری ہے۔ ایک اور وکیل ونود کلکرنی نے کہا کہ اس مسئلے کی وجہ سے مسلم لڑکیوں کی دماغی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ کئی مسلم لڑکیاں حجاب پہننے کی اجازت نہ دینے پر اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کر رہی ہیں۔ او ڈی پی کے ڈاکٹر بی شنکر گورنمنٹ پوسٹ گریڈ کالج کی 60 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے جمعرات کو کالج عہدیداروں کی طرف سے انہیں روکے جانے پر گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے کئی دوسرے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ کینٹین میں سب آنے کے لیے ہم حجاب ڈال سکتے ہیں، لیکن کلاس میں رہنے کے لیے ہمیں حجاب ڈالنا ہی پڑے گا۔ تو آبویسلی ہم تو نکالنے والے ہیں نہیں، اس لیے ہم چلے آئے۔ لیکن کل چیف منسٹر نے بولا ہے ڈگری کے لیے، لیکن انہوں نے بولا چیف منسٹر کا یہ نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہمیں ہائی کورٹ کا ہی فالو کرنا پڑے گا، تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے بولا They tell us to don't wear hijab, neither burqa. What is that meaning?
and your exams are coming up. 21ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ Okay. ಓದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದು? ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. बात करते हैं यूक्रेन मसले की। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की सरहद से फौजें हटाने का रशियन दावा झूठा है। एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में रशिया के 7,000 नए फौजी यूक्रेन की सरहद पर पहुंचे और रशिया किसी भी वक्त झूठा बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ रशिया ने ऐलान किया कि उसने यूक्रेन की सरहदों के अलावा क्राइमिया से भी अपने सिपाहियों को हटाया है। एक बयान में रशियन वजारत दिफा ने कहा कि फौजी यूनिट्स क्राइमिया में अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल रही हैं। यूक्रेन से क्राइमिया का इलाका रशिया ने 2014 में छीन लिया था। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि रशिया के खतरे से निमटने के लिए नाटो तैयार है। उन्होंने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि रशिया यूक्रेन की सरहद पर फौजें जमा कर रहा है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बरतानवी वजीर बेन वालास ने ब्रुसेल्स में इत्तेहादी मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के मौके पर कहा कि हम रशिया के खतरे से निमटने के लिए संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मजाक की नहीं है, हकीकी चैलेंज है जिसका सामना यूरोप को है। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रशिया कई महीनों तक इस मसले को खींचेगा। टेलीग्राफ में लिखते हुए बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रुस ने कहा कि क्रेमलिन जानबूझकर इस बहरान को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं दे सकते। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव का दौरा किया और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इसके बाद वो पोलैंड रवाना हुई। यूक्रेन बहरान पर ज़बरदस्त सफारती सरगर्मियाँ भी जारी हैं। रशिया की वजारत दिफा ने यह बात दोहराई है कि उसके सिपाही और टैंक्स फौजी मशक़ों के बाद यूक्रेन की सरहदों से वापस हो रहे हैं। यूक्रेन में इत्तेहाद का दिन मनाया गया। सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने अवाम से अपील की थी कि वो मौजूदा तनाव के दरमियान एक पैगाम देने के लिए इत्तेहाद का दिन मनाएं। इस मौके पर स्कूलों, हॉस्पिटल्स, दुकानों और बाज़ारों में कौमी झंडे लहराए गए। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग शुरू हुई। इंडोनेशिया की दारुल-हुकूमत जकार्ता में 2 दिन तक ये मीटिंग होगी, जिसके दौरान यूक्रेन का मसला छाया रहेगा। यूक्रेन के बागियों ने सरकारी फौज के मार्टार हमले का इल्ज़ाम लगाया है। इन बागियों को रशिया की तायीद हासिल है। यूक्रेन या यूरोपीय ओहदेदारों ने इस इल्ज़ाम पर फौरी कोई तबसरा नहीं किया है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने बीबीसी को बताया कि नाटो इत्तेहाद में शामिल होने से उनके मुल्क की हिफाजत और सलामती की ज़मानत हासिल होगी। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो इत्तेहादी सर्द जंग के दिनों से इस इत्तेहाद को चला रहे हैं। इस इत्तेहाद को यूएसएसआर के ख़िलाफ़ बनाया गया था। यूक्रेन के सदर ने यह बात मानी कि नाटो में शामिल होना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रशिया मगरबी मुल्कों से यह ज़मानत मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो इंडिया वाशिंगटन की मदद करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह बात कही। नई दिल्ली में सिविल एविएशन की वजारत ने यूक्रेन और इंडिया के दरमियान फ्लाइट्स पर पाबंदियां हटा दी हैं। इंडिया ने यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों, खास तौर पर स्टूडेंट से कहा है कि वो मौजूदा हालात के मद्देनज़र वापस आ जाएं। दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफी फ़्लाइट्स चलाने का भी ऐलान किया गया। वजारत ख़ारजा ने बताया कि यूक्रेन में फंसे हुए इंडियंस की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि तंजीम अब खुद से रॉकेट्स और ड्रोन्स बना रही है और उन्हें मिसाइल से लैस करने की सलाहियत हासिल कर रही है। हसन नसरुल्लाह ने टेलीविज़न पर तकरीर करते हुए ये बात कही। उन्होंने इसराइली ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि हम लंबे अरसे से लबनान में ड्रोन्स बना रहे हैं। जो भी हमसे ड्रोन्स खरीदना चाहता है हमें ऑर्डर दे सकता है। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि इसराइली दुश्मन दूसरों को जंग की धमकियाँ देता था, लेकिन अब उसे मालूम होना चाहिए कि अब उसके लिए ऐसी धमकियां महंगी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इसराइली ख़तरों से निमटने के लिए मेयारी रॉकेट्स को अपग्रेड कर रही है। नसरुल्लाह ने कहा कि पिछले 40 साल के शहीदों की कुर्बानियां रंग लाई हैं और मुज़ाहमत मजबूत हुई है। वो मुज़ाहमत के लीडर शेख रजब, सैयद अब्बास अल मूसवी और इमाद मुगनिया की बरसी के मौके पर खिताब कर रहे थे।
آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے گا. اپریل سے اس فیصلے پر عمل ہوگا جس کے مطابق حماس کے لیے مالی مدد یا دوسری مدد پر پابندیاں لگائی جائیں گی. ان پابندیوں کی خلاف ورزی پر 25 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے. اس فیصلے کے جواب میں حماس کے ترجمان حازم قاسم نے آسٹریلیا کی کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ صاف طور پر اسرائیل کی طرفداری ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی قانون کے مطابق فلسطینیوں کو اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا حق حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ حماس قومی آزادی کی تحریک ہے. آسٹریلیا نے اس سے پہلے حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. اسرائیل نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے ٹویٹ کیا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک اہم قدم ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے آسٹریلیا کے سفیر کا شکریہ ادا کیا. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ربر کی گولیوں سے کئی لوگ زخمی ہوئے اور آنسو گیس شیل سے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے. ایک فلسطینی کے جنازے کے دوران یہ کارروائی کی گئی. یمن کے حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل نے سعودی عرب کی طرف سے تھوپی گئی جنگ اور ناکہ بندی کے خلاف عوامی تائید حاصل کرنے کی ایک مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اس مہم کے دوران یمنی عوام سے کہا جائے گا کہ وہ مزاحمت میں شامل ہوں. سپریم پولیٹیکل کونسل کے لیڈرز مہدی المہات نے اس آپریشن کا نام طوفان یمن رکھا ہے. اس دوران حوثی حکومت کی نگرانی میں کام کرنے والی پارلیمنٹ کے اسپیکر یحییٰ علی رائی، شورا کونسل کے اسپیکر محمد حسین الادرس، سپریم جوڈیشل کونسل کے جج احمد المتوکل اور وزیر اعظم عبدالعزیز بن بیتور نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا جس میں مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران یمن میں تمام سماج کے گوشوں، عہدیداروں اور قوم کے دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے گا. حالیہ عرصے میں حوثیوں نے سعودی عرب اور UAE پر حملے تیز کیے ہیں. سعودی اتحاد نے بھی صنعا اور دوسرے مقامات پر بمباری تیز کر دی ہے. سیرین ایئر ڈیفنس نے دمشق کے قریب اسرائیل کے ایک اور حملے کو ناکام بنا دیا ہے. صنعا نیوز ایجنسی نے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ زکی ٹاؤن میں حملے کی کوشش کی گئی ہے. اسرائیل کی طرف سے ان رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے جولان پہاڑیوں سے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کے ذریعے دمشق کے قریب بعض مقامات پر حملے کی کوشش کی گئی. تازہ حملوں میں کسی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں ہے. سیریا اور اسرائیل تکنیکی طور پر 1967 سے جنگ کی حالت میں ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندوں نے امریکہ کی بائیڈن حکومت سے کہا ہے کہ وہ حوثیوں کی انصار اللہ تحریک کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے منصوبے پر عمل نہ کرے. انہوں نے وارننگ دی کہ اس سے یمن کا انسانی بحران اور تیز ہو جائے گا. اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے ریلیف کوآرڈینیٹر مارٹن گرفت نے وارننگ دی تھی کہ اگلے کچھ دنوں میں یونائیٹڈ نیشنز کے عالمی اداروں کی طرف سے یمنیوں کو دی جانے والی امداد رک جائے گی. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ دشمن ایرانیوں کو پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکنا چاہتا ہے. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا. خامنائی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آذربائیجان صوبے کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی. 1978 میں شاہی حکومت کے خلاف تبریز شہر کے عوام کی بغاوت کی سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ظالم دشمن کا محاذ ہماری نیوکلیئر انرجی کے مسئلے پر توجہ دے رہا ہے. اس نے ہم پر پابندیاں لگائی ہیں. یہ الزامات احمقانہ ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر بم بنانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال پرامن مقصدوں کے لیے کریں. سپریم لیڈر نے کہا کہ آج اگر ہم نے پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو کل بہت دیر ہو جائے گی. انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت جاری ہے. فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں نے افریقہ کے ملک مالی سے فوجیں ہٹانے کا اعلان کیا ہے. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ تقریباً ایک دہے سے فوجی تعیناتی کا مشن ناکام ہو گیا ہے. مالی میں تقریباً 2400 فرینچ سپاہی تعینات ہیں. انڈیا نے وارننگ دی ہے کہ افغانستان کے حالات کا زبردست اثر سینٹرل ایشیا کے علاقے پر پڑے گا. یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کے سفیر TS مورتی نے یہ بات کہی. انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں افغانستان سے ہونے والی ڈرگز کی سمگلنگ اور امکانی عالمی دہشت گردی کی اس مسئلے پر توجہ کرائی. مورتی نے کہا کہ دنیا کو سینٹرل ایشیا کے ملکوں کی تشویش کا نوٹ لینا چاہیے.
इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,757 नए कोविड केस पाए गए। एक्टिव केसेस 3,32,918 हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 174 करोड़ 24 लाख वैक्सीन डोजेस दे दिए गए। इंडिया और यूएई जुमे को मौशी ताउन का एक समझौता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान वर्चुअल समिट के मौके पर यह समझौता होगा। वज़ारत ख़ारजा ने यह बात बताई। यूएई इंडिया का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मुस्लिम लड़कियों के वकील ने कहा हिजाब पर पाबंदी कुरान पर पाबंदी के बराबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। एडवोकेट जनरल ने मुस्लिम लड़कियों की दरखास्तों पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा। हिजाब से रोकने पर कई लड़कियों ने किया क्लासेस का बॉयकॉट। अमेरिका ने फौजें हटाने के रशियन दावे को झूठ करार दिया। बरतानिया ने कहा नाटो खतरे से निपटने के लिए संजीदा है। तनाव के दरमियान यूक्रेन में इत्तेहाद का दिन मनाया गया। सदर ने कहा मुल्क की हिफाजत के लिए नाटो में शामिल होना जरूरी है। इंडिया ने यूक्रेन के साथ फ्लाइट्स पर पाबंदियां हटाईं। अमेरिका ने कहा उम्मीद है हमले की सूरत में दिल्ली से मदद मिलेगी। इसराइल ने दमिश्क के करीब किए ताजा हमले। सीरियन एयर डिफेंस ने कहा नाकाम बनाया गया। दुश्मन ईरान को पुरम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोकना चाहता है, खामनाई का खिताब। हिजबुल्लाह खुद रॉकेट्स और ड्रोन्स बना रही है, मिसाइल से लैस करने की सलाहियत हासिल कर रही है। हसन नसरुल्लाह का खिताब, इसराइल को वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देगा। खिलाफ वर्जी पर 25 साल की जेल होगी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।